यहाँ पर काफी तक छिपे हुए थे। और ये देखिए कपड़ा, सिलेंडर, मैगी, और ये बहुत बड़ी खबर है। सिंपोरा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है, सुरक्षा बलों को आतंकी ठिकाना मिला है। सबसे पहले न्यूज 18 पर ये आपको खबर दिखा रहे हैं। अंडे की ट्रे है, ये सप्लाई जो वहां पर मौजूद है खाने पीने और सामान की, इसे देखकर तो यही लगता है कि अच्छी खासी तैयारी के साथ यहां पर पहुंचे थे, ये पूरी प्लानिंग के साथ यहां पर पहुंचे थे, काफी दिन यहां पर रुके हैं वो। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं, ये देखिए बोरियां भी रखी हैं अनाज की। यहां पर उनका लंबा रुकने का प्लान था। स्टॉक देखने के बाद तो यही लगता है, लेकिन सर्च ऑपरेशन की वजह से या जिस तरीके से जवानों की कार्रवाई चल रही है, इसको देखते हुए इन्हें वहां से मजबूरन भागना पड़ा होगा। किश्तवाड़ से तस्वीरें, सुरक्षा बलों को बड़ा आतंकी ठिकाना मिला है। सिंपोरा की तस्वीर आप देख रहे हैं। किश्तवाड़ के सिंपोरा में आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। सिंपोरा में सुरक्षा बलों को आतंकी ठिकाना मिला है। सर्च ऑपरेशन के दौरान यह आतंकी ठिकाना पाया गया। जम्मू में कश्मीरी पंडित समुदाय का विरोध प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहा है समुदाय। सरकार से संवाद की मांग। कश्मीरी पंडितों को लेकर बोले जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला, कहा वापस आ सकते हैं कश्मीरी पंडित, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है समुदाय। उप मुख्यमंत्री सुंदर चौधरी का बयान, कहा कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडित समुदाय के पुनर्वास की बात तो सब करते हैं, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं करते। जम्मू में कश्मीरी पंडित समुदाय का विरोध प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहा है समुदाय। सरकार से संवाद की मांग। कश्मीरी पंडितों को लेकर बोले जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला, कहा वापस आ सकते हैं कश्मीरी पंडित, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है समुदाय। उप मुख्यमंत्री सुंदर चौधरी का बयान, कहा कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडित समुदाय के पुनर्वास की बात तो सब करते हैं, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं करते। किश्तवाड़ में सेना का ऑपरेशन तलाश जारी, मुठभेड़ के बाद सर्च ऑपरेशन तेज, गोलीबारी में 7 जवान घायल, 3 को एयरलिफ्ट किया गया। पुलवामा के निकलूरा में एक ड्रग तस्कर गिरफ्तार, आरोपी से 7.545 किलो चरस पत्ती और 450 ग्राम चरस पाउडर बरामद। मेडर के बॉर्डर युवाओं के लिए आर्मी ने फिजिकल ट्रेनिंग आयोजित की, कई युवा सफल होकर आर्मी में भर्ती हुए। राजौरी के तंदवाल में एक महिला बोरे में बंधी हुई मिली, पुलिस ने महिला को बोरे से बाहर निकाला और जांच जारी। करगिल में इंडिया विंटर गेम्स 2026 के सिलेक्शन ट्रायल, लद्दाख के विभिन्न हिस्सों से कुल 20 एथलीट्स ने लिया हिस्सा। एलजी कमल गुप्ता ने नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। बैठक में पर्यटन, सांस्कृतिक विरासत और आगामी प्रमुख कार्यक्रमों को बढ़ावा देने पर चर्चा। लेह में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 5.7 मापी गई तीव्रता। कश्मीर में शीतलहर का प्रकोप जारी, कई जगह तापमान में माइनस रिकॉर्ड किया गया, ठंड से ठिठुर रहे लोग। शिमला सचिवालय के बाहर किसानों का प्रदर्शन, मांगे पूरी नहीं होने पर जताई नाराजगी, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सड़क पर लगाए बैरिकेड्स। लाहौल घाटी में ऊंचाई वाले इलाकों में रोजाना बर्फबारी, पर्यटक बर्फ के दीदार का ले रहे आनंद। नवाज शरीफ की बहू ने शादी पर पहना भारतीय डिजाइनर का लहंगा और साड़ी, भड़का पाकिस्तान, इंटरनेट पर मचा बवाल। संगीतकार ए आर रहमान का नया बयान, बोले मेरा इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था, मुझे भारतीय होने पर गर्व है, पहले कहा था सांप्रदायिक वजहों से काम नहीं मिला। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर हिमाचल लद्दाख किस ग्राउंड रिपोर्ट्स मज तुद इस्तकबाल, बस इरशाद मलिक। हालांकि अगर यम लट वुचो कि वंद क्युथ आसान तो चिले कलान ब्रोह आसान, यमन रवायती कांगड़न हुंद वारिया ज़्यादा रश, लुक दूर दराज इलाकों पे तो पत कांगड़ मल हेवान, मगर अकिस दौरस मज वुच यम सात न शीन पे, हालांकि गोडनिक लट यह शुपियन किस सरजमीन पे शीन कहें तो अमुक इम्पैक्ट सह पे सारी खो ज्यादा यथ तबकस, यानी कि अगर कह कुमार यह बनावान अंदर यमुक यथ मज नार थवान या यह कान बनावन वोल तो यह कांगड़ बनावन वोल, तो अम पे सोदी अमुक बुरा असरात मुरतब सपदान मार्केटस पे,
چونکہ مارکیٹ زیرو تو کانگرن ہند خریدار کہیں تو یل کہ زن شن سی سورے دارمدار خاص کر گامن گتن مز دور دور علاقن مز اگر وچو کہ اگر یت چلے کلانس مز شین پیو یا یم پت پیو تو امیک کتیا بر اثرات پین تو اس نوجوان تھی پڑھمت لکھمت بالکل چلے کلان چانہ زندگی من کتہ لٹہ ونسان چلے کلان آمت میانہ زندگی من لگ بھگ بس ونکس 38 آز برو 18 وری گئی مے وچن چلے کلام گۄڈنِکۍ لٹہِ چھِ أسۍ وٕچھان کانٛگرِ تہِ چھِ بازرس منٛز بُرٕ اثرات کۭتیاہ بُرٕ اثرات پے یتھ کاروبارس پٮ۪ٹھ بالکل واریاہ زیادٕ تِکیازِ تیٚلہِ ٲس کانٛگٕر یِوان ماننہٕ یِمن ونٛدٕ کٮ۪ن 6 رٮ۪تن سانہِ گرٕچ اکھ زیٖنت اکھ یہِ ٲس اکھ ضروٗرت چیٖز اکھ مگر یتھ توٚر نہٕ فِکرے یتھ کیٛاہ گوٚو یِہُس تہٕ کانٛگرٮ۪ن کُن تہِ چھُنہٕ کانٛہہ دلچسپیہ دِوان کینٛہہ کۭتیاہن ڈِمانڈ کۭژاہ ٲس آسان برونٛہہ کانٛگٕر حد کھۄتہٕ زیادٕ ٲس آسان ڈِمانڈ أسۍ ٲسۍ تھاوان 20 دۄہ برونٛٹھ ؤنِتھ کانٛگرِ وٲلِس اَسہِ تھٲیزِ کانٛگرِچ 10 اَسہِ تھٲیزِ کانٛگرِ 6 مگر یِہُس باسیٚو نہٕ کینٛہہ تہِ حسابہ کِتاب قٕسٕم ٲسۍ کانٛگرِ ہِنٛدۍ بازارس منٛز خٔریٖدو فروختس واریاہ قٕسٕم ٲسۍ آسان یِم ٲسۍ قٕسمہٕ واد یِوان اَتھ ٲس آسان ریٹ تہِ الگ الگ اَتھ ٲس قٕسٕم تہِ آسان الگ الگ بالکل لُکھ ٲسۍ مطلب الگ الگ پسنٛد طریٖقہٕ کانٛگرِ پسنٛد کران کیٛاہ چھُو باسان اُمید کیٛاہ چھِ کیٛازِ کوٗتاہ ضروٗری چھُ شیٖن شیٖن چھُ واریاہ ضروٗری شیٖن چھُ واریاہ ضروٗری اللہ تعالیٰ بوٗزِن یتھ گژھِ شیٖن پیوٚن شیٖن چھُ سانہِ خٲطرٕ واریاہ ضروٗری ژٕ کیٛاہ وَنان اَمہِ سۭتۍ مُشکلات گژھن اَسہِ برونٛٹھ کُن گژھن زبردست مُشکلات اَسہِ خریٖدٲری کیٛاہ روزِ کِہیٖنۍ نہٕ ٹوٹلی نہٕ کِہیٖنۍ یِونٕے چھُنہٕ یوٚتَس کانٛہہ یِونٕے چھُنہٕ مےٚ چھِ اوترٕ کانٛگرِس 10 ساس کھاجمَژ بہٕ اوسُس یِم کانٛگرِس 10 ساس أکِس ہفتَس منٛز کٕلیَر کران مگر مےٚ چھِ یِم تِتھَے پٲٹھۍ وٕنہِ نہ چھِ مےٚ باپٲری نکھٕ وَسان تہٕ نہ چھِ مےٚ پونٛسَے کانٛہہ یَلہٕ گژھان اُمیٖدن پٮ۪ٹھ چھِ دُنیا قٲیِم حالانکہِ 21 جنوری پٮ۪ٹھٕ 25 جنوری تام چھِ محکمے موسمیاتن پرڈکشن کٔرمٕژ کہِ یِنہٕ والٮ۪ن دۄہن منٛز پیٚیہِ شیٖن تہٕ تمام لُکھ چھِ انتظار کران تہٕ حالانکہِ یِم زن جانکار چھِ کہِ ویسٹٲرن ڈسٹربنس أڑۍ چھِ ونان کلایمیٹ چینج تہٕ تۄہہِ کیٛاہ باسان کیٛاہ وجہ چھُ یُس زن یہِ شیٖن نہ پیوٚن تہٕ تۄہہِ تہِ کۭتیاہ لٹہِ چھُ وُنیُک تام یہِ ونٛدٕ آمٕژ تُہنٛدِ زندگی منٛز تہٕ تۄہہِ چھُو باسان کہِ یہِ بُرٕ حال اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ رحم تہٕ شیٖن پیوٚو نہٕ کینٛہہ تہٕ امہِ برونٛہہ کوٗتاہ شیٖن اوس یتھ موسمس منٛز آسان تہٕ خاص کر یِمن کانٛگرٮ۪ن ہُنٛد کوٗتاہ بول بالا اوس آسان أسۍ چھِ وٕنکیٚس شُپینس منٛز موٗجوٗد شُپینُک ناوٕے چھُ آمُت شیٖنس پٮ۪ٹھ یتھ أسۍ وننٕے چھِنہٕ وٲلۍ مگر وٕنیُک تام یِم مےٚ لایفہِ ہِنٛز ایٚکٕسپیٖرینٕس چھِ وٕنکیٚس ٲسۍ آسان شُپین ٹاونس منٛز 3 فُٹ 4 فُٹ شیٖن جمع دُکاندارن نِش اوس نہٕ وَتھ آسان گژھنس سۭتۍ کینٛہہ مگر تُہۍ ؤنِو کلایمیٹ چینج ؤنۍتو یا تُہۍ ؤنۍتو یہِ چھُ گلوبل وارمنگ یا تُہۍ ؤنۍتو یہِ چھُ پلوٗشن تِم ایسپیکٹس تہِ چھِ مگر کہیں نہ کہیں اگر أسۍ ریلِجس ایسپیکٹ سان وٕچھو سُہ یُس سون رۄب چھُ یہِ وَنان چھِ یہِ ریلِجس زانان چھِ تِم چھِ وَنان سُہ ہسا چھُ اَسہِ ناراض اسی لیے تُہۍ وٕچھِو وٕنکیٚس پیوٚو نہٕ شیٖن کینٛہہ ییٚمِس بِچار سُنٛد روزگار گوٚو اکھ ڈِسٹٲرب ییٚمِس کانٛگرِ وٲلۍ سُنٛد گۄڈٕنیتھٕے کُمار سُنٛد یُس کۄنڈل چھِ بناوان وہ فیل ہو گیا پتہٕ گوٚو کانِل سُنٛد ییٚمۍ یتھ شیپ دِژ کانٛگرِ ہٕنٛز اس کا بھی روزگار ختم وۄنۍ یُس کٕنان اوس وینڈر اوس أمۍ سُنٛد روزگار تہِ ختم تو یہِ شیٖن نہ پیوٚن چھُ باسان اَسہِ کہِ ونٛدٕ درٛاو سہل مگر یہِ ونٛدٕ سہل نیرُن درٛاو واریاہن خٲطرٕ واریاہ کرٛوٗٹھ مگر بہٕ وَنو تۄہہِ اکھ کَتھ کہِ شُپینس منٛز چھِ مےٚ یہِ فٔسٹ ٹایم یہِ ایٚکٕسپیٖرینٕس وٕچھمٕژ کہِ یُتھ موسم اوس مطلب سردی تہِ ٲس نہٕ زیادٕ کینٛہہ لُکن پیٚیہِ نہٕ کانٛگرِ ہٕنٛز تہِ ضروٗرت کینٛہہ کہیں نہ کہیں چھُ اکھ کلایمیٹ چینج ونو أسۍ ساینٹِفِکلی یا گلوبل وارمنگ یا پلوٗشن ونو یا کاربن موناکسایڈ ونو مگر اگر أسۍ ریلِجس ایسپریشنہِ حساب وٕچھو ریلِجس بِلیٖف حساب وٕچھو یُس سون قۄدرت چھُ یُس سون خۄدا چھُ سُہ چھُ اَسہِ ناراض تہٕ تَمیُک رِیَکشن ٲسِو تۄہہِ کرنہٕ خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ کہِ تۄہہِ وٕچھو کہِ نہ کہِ أسۍ چھِ وَنان وَندٕ درٛاو یوٗت سہل چوٗنٛکہِ 25 چِلے کلان چھِ آسان 40 دۄہ تہٕ 25 دۄہ درٛایہِ کڑاکٕچ یعنی کہِ واریاہ زیادٕ سردی ٲس آسان نلکہٕ ٲسۍ لگان یا وَتہِ اوس نہٕ بنان پَکُن کینٛہہ شیٖن اوس واریاہ زیادٕ آسان تہٕ أڑۍ لُکھ چھِ وَنان وَندٕ درٛاو سہل مگر یۄس یہِ مےٚ اَتھس کٮ۪تھ یہِ کانٛگٕر اگر
اگر وچو یت کانگرِ سۭتۍ طبقہ گۄڈنیتھٕے گوٚو یہِ کانیُل پتہٕ گوٚو یہِ وۄلُد بناون وول پتہٕ گوٚو یہِ کۄنڈل بناون وول یعنی کہ پتہٕ گٔے کاریگر تمہِ پتہٕ گٔے باپٲرۍ تہٕ پتہٕ گٔے کسٹمر کم سے کم چھِ 5 تِم طبقہٕ یِم زن شیٖن نقطن سۭتۍ مُتٲثر سپدے امید چھِ کران یِنہٕ والٮ۪ن دۄہن منٛز پیٚیہِ شیٖن نہ کہ یِم طبقہٕ یتھ سۭتۍ وابستہٕ چھِ تمن یی سۄے بیٚیہِ خوشی یا خاص کر گرٛوٗس طبقہٕ چھِ یُس زن زمیٖندار طبقہٕ چھِ اللہ تعالیٰ انہِ تِہنٛدٮ۪ن بٕتھن پٮ۪ٹھ تہِ سۄ رونق واپس سۄ خوشی واپس یۄس زن ہر ونٛدس منٛز آسان ٲس ارشاد ملک نیوز 18 نیٹ ورک شُپین نیوز 18 جموں کشمیر لداخ تہٕ ہماچلس منٛز چھُ تُہُنٛد خٲر مقدم تہٕ بہٕ چھُس تُہُنٛد میزبان سعید منظوٗر آز چھِ أسۍ موٗجوٗد پامپرس منٛز اگر یِم پامپرٕچ أسۍ کتھ کرو اکھ تٲریٖخی قصبہٕ چھُ یہِ بیٚیہِ چھُ یہِ ورلڈ کلاس سافران خٲطرٕ یِوان ماننہٕ تہٕ ییٚتِکۍ لُکھ چھِ پٔتمیو کینٛژو ؤرۍیو پٮ۪ٹھ ڈِمانڈ کران یتھ علاقس گوٚژھ ڈسٹرکُک درجہٕ یُن تہٕ آز اوس ییٚتِچ فورم چھِ تِمو کوٚر سرکارس مانگ کہِ جلد از جلد یِن اتھ ڈسٹرک اسہِ سۭتۍ چھِ ایڈوکیٹ اعجاز صٲب موٗجوٗد یِمن سۭتۍ کرو کتھ ایڈوکیٹ اعجاز صٲب خٲر مقدم چھُ تُہُنٛد سٲنِس پروگرامس منٛز اوور آل ؤنۍتو مےٚ یُس ڈسٹرکٕچ ڈِمانڈ چھِ پٔتمیو کینٛژو ؤرۍیو پٮ۪ٹھ بوزان اسہِ آز کوٚر تۄہہِ پوٗرٕ پٲٹھۍ آیِو تُہۍ برونٛہہ کُن تہٕ کیٛاہ چھُ ونُن تۄہہِ شکریہ منظور صٲب چوٗنٛکہِ اَسہِ بنوو اکھ ریجنل ڈیولپمنٹ فورم یۄس زن پوٗرٕ یتھ پامپر تحصیلس پٮ۪ٹھ مُشتمل چھِ اور سٲنۍ دیٖرینہِ ڈِمانڈ یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ ووٚنوُ چھِ کہِ پامپر گژھِ اتھ گژھِ ڈسٹرکُک درجہٕ یُن دِنہٕ چوٗنٛکہِ پامپر علاقہٕ یُس چھُ یتھ چھُ واریاہ اکھ سکوپ یتھ چھِ اَسہِ صرف دٔریاب اپارِ چھُ اتھ اکھ علاقہٕ یُس زن بڈگٲمۍ ڈسٹرکس سۭتۍ چھُ مُنسلک اگر سُہ یتھ سۭتۍ شٲمِلی کرنہٕ یا باقٕے وُین بالہوم وغیرہ سیفران کالنی ہٕنٛدۍ ایریا یِن اتھ سۭتۍ کرنہٕ یا بیٚیہِ تہِ یتھ چھُ واریاہ سکوپ اگر یِم ایڈ یِن کرنہٕ تہٕ مےٚ چھُ باسان یہِ آسہِ موافق کہِ پامپر ہیٚکہِ کالِفاے گٔژھِتھ فار ڈسٹرک اور اگر پاپولیشن حوالہٕ تہِ تُہۍ نظر دِیِو 2010 سینسسس منٛز ٲسۍ تقریٖبن 60-70-90 ساس ییٚتہِ آبٲدی اور سۄ آسہِ وٕنکیٚنس 3 ؤری پتہٕ مےٚ باسان 1.5 لچھ سے زیادٕ گٔمٕژ کیازِ کہِ یہِ چھُ سُہ علاقہٕ ییٚتہِ زن باقیو ایریاہو پٮ۪ٹھ چھِ لُکھ یِوان مایگریٹ گٔژھِتھ تور ییٚتہِ چھِ بسان تہٕ لہٰذا پاپولیشن حساب اور ییٚلہِ أسۍ وٕچھو بِزنس ہب یُس یہِ پامپور چھُ یہِ چھُ اکھ بِزنس ہب ہمیشہِ روٗدمُت سافران کہِ وساتت تہٕ تمہِ کہِ وجہ سۭتۍ چھُ یُس زن چھُ یہِ چھُ سینٹرلی لوکیٹڈ اور باقٕے یِم زن علاقہٕ چھِ تِم چھِ نہ ؤرچُؤلی یتھ تِمو چھُ یہِ مونمُت ڈسٹرک تہٕ لہٰذا کیاہ یہِ گژھِ بڑٕ جان اگر یہِ پامپرس کم سے کم ڈسٹرک یی دِنہٕ اور ایٹ دِس پویِنٹ آف ٹایم بیٚیہِ یُس اَسہِ ایڈِشنل ڈپٹی کمشنر یا سب ڈسٹرک چھُ اگر سۄ حیثیت یتھ یی فی الحال وٕنکیٚنس دِنہٕ تہٕ مگر سٲنۍ مانگ چھِ کہِ یہِ گژھِ ڈسٹرکس منٛز اپگریڈ یُن گژھنہٕ سٲنۍ جدوجہد چھِ چوٗنٛکہِ یہِ اوس آغاز اور یہِ جدوجہد روزِ توٚتتھ تام جٲری یوٚتتھ تام نہٕ اَسہِ یہِ سٲنۍ یۄس یہِ ڈِمانڈ چھِ یہِ پوٗرٕ گژھِ یہ نہ چھنہٕ أزِچ ڈِمانڈ کینٛہہ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ اوس سٲرسٕے یتھ علاقہٕ پُلووم یتھ یہِ ہسا یہِ پامپرس تہٕ ڈسٹرک اننت ناگ تمہِ ساتہٕ ٲس ییٚمہِ ساتہٕ پتہٕ گورمنٹن دوٚپ أسۍ بناوو بیٛاکھ ڈسٹرک پریارٹی پٮ۪ٹھ اوس یہِ ہسا یہِ پامپر کہِ یتھ سا بناوو أسۍ ڈسٹرک مگر کیٛاہ ونہٕ بہٕ سیٲسی حساب کیٛاہ گوٚو پتہٕ تمہِ ساتہٕ تہٕ بنووُکھ نہٕ یہِ ڈسٹرک کینٛہہ تہٕ لہٰذا وٕنکیٚنس چھِ ضروٗرت ییٚمِچ یہِ ڈسٹرکٕچ کیازِ یتھ سۭتۍ تہِ تِم علاقہٕ تہِ یہِ وٕچھِو تُہۍ سڑک چھِ پٔتۍ کِنی کہِ منٛزٕ چھِ سڑکٕے یوت اپارِ چھِ بڈگوم یپارِ چھُ یہِ ہسا یہِ پُلوامہ لہٰذا گورمنٹس تہِ پزِ اتھ منٛز دیان دیُن تہٕ بیٚیہِ چھِ سٲنۍ جدوجہد یتھ چھُنہٕ أکۍ سُنٛد یہِ مُطالبہٕ کینٛہہ یہِ چھُ اسہِ سارے تحصیل پامپورٕ 1.5 لچھ آبٲدی ہُنٛد یہِ ہسا یہِ مُطالبہٕ کہِ یتھ بنٲیِو سا ڈسٹرک یُتھ زن 5 چھۄکھ کِس سرینگرس منٛز چھِ زیادٕ مثلاً یہِ چھُ 5 چھۄکھ اسہِ 5 چھۄکھ پٮ۪ٹھ ہیوٚر کُن اوٗنٛت پور تامتھ بنٲیتن یتھ ڈسٹرک یہِ واتہِ ہا لُکن تہِ سہوٗلیت بیٚیہِ روزہاو أسۍ گورمنٹٕکۍ تہِ شُکر گُزار اتھ منٛز کہِ لُکن ہسا وٲژ سہوٗلیت کہِ یۄس یہِ ڈِمانڈ سٲنۍ چھِ یہِ کرن پوٗرٕ جناب یِتھ کٲٹھۍ کہِ زن تۄہہِ زانٲنی چھُ یُس یہِ پامپر ایریا چھِ جیوگرافِکلی ییٚلہِ أسۍ وٕچھو چھِ یہِ چھِ تتھ جایہِ سینٹرلی لوکیٹڈ یتھ منٛز یہِ چھِ وٕنکیٚسن سرینگرس بالکل بارڈر لاینہِ پٮ۪ٹھ پیوان یپٲرۍ چھُس پیوان بیٚیہِ سایڈٕ بڈگام ییٚمہِ سایڈٕ چھُس پیوان بیٚیہِ سایڈٕ چوٗنٛکہِ پُلوام جوٗرِڈِکشن چھِ آلریڈی یِوان یا اننت ناگ مطلب یہِ ونو أسۍ یہِ کلوز یہِ چھُس یِوان مگر أسۍ چھِ یژھان کہِ یِم زن 3 ڈسٹرک چھِ یِمن سارنٕے ہُنٛد یُس زن بڈگام چھُ بڈگامس منٛز یُس زن أسۍ یتھ منٛز مُنسلِک ایریا چھِ یتھ منٛز زن یِوان اَسہِ وی کے پورہ کانسچُوینسی یا یُس یہِ چاڈورہ ایریا یِوان چھِ أسۍ چھِ یژھان کہِ یُس زن یہِ ایریا چھِ یہِ تہِ اگرے رلٲیِتھ ییٚتھۍ منٛز مٔرٲجی کرنہٕ چوٗنٛکہِ یِمن چھِ خٲلی اکہِ چیٖزٕ خٲطرٕ پیوان سُہ گوٚو ایڈمنسٹریٹِو ڈاکمنٹیشن خٲطرٕ چھِ یِمن پیوان بڈگوم گژھُن تِتھٕے کٔنۍ چھِ پامپرٕکٮ۪ن تہِ یِم زن پامپرس مُنسلِک یورٕ گام چھِ علاقہٕ چھِ یِمن تہِ چھِ پیوان محض ایڈمنسٹریٹِو یِم زن معاملات چھِ یِہنٛدِ موٗجوٗب پیوان پُلووم گژھُن چوٗنٛکہِ پامپرس چھِ اَسہِ بیاکھ اکھ
چونکہ آج سٲنۍ یِم زن اَسہِ ییٚتہِ بسکِندر چھِ یِم چھِ پرابلم فیس کران سُہ گوٚو یُس زن اَسہِ پامپرُک واریاہ اکھ ایریا چھُ گٲلندر تام چھِ یہِ چھُ اَسہِ یِوان ماسٹر پلانس تحت اتھ منٛز یُس زن کھرٛیو ایریا تہِ چھُ یِوان یہِ چھُ یِوان یُس زن 2035 پلان چھُ سرینگر سۭتۍ یِوان اَسہِ چھُ پیٚوان واریاہ NOCs نِنہِ واریاہن ڈپارٹمنٹن نِش ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کُنہِ قٕسمٕچ کانٛہہ کنسٹرکشن کران چھِ یا کُنہِ قٕسمٕچ کانٛہہ لینڈس آسان ٹرانسفر کرُن اَسہِ چھُ پیٚوان سرینگر ڈیولپمنٹ اتھارٹی نِش تہِ گژھُن اَسہِ چھُ پیٚوان سرینگر کِنۍ پھیرُن یپٲرۍ چھُ پیٚوان اَسہِ پُلوٲمۍ کِنۍ تہِ پھیرُن اسلیے چھِ سٲنۍ گُزٲرِش کہِ ییٚتہِ گوٚژھ اکھ تُرنت فِلفور گوٚژھ ییٚتہِ اکھ مِنی سیکٹریٹُک قیام گژھُن یتھ منٛز سرینگر ڈیولپمنٹ اتھارٹی آفِس تہِ روزِ ہا یتھ منٛز ایڈِشنل DC صٲب تہِ ییٚتہِ بیٚہہِ ہا تاکہِ یِم زن اَسہِ درپیش مُشکِلات سانٮ۪ن ییٚتہِ کٮ۪ن بسکِندرن چھِ تاکہِ تِمن میلہِ ہا عزالہ. سٲنۍ ڈِمانڈ چھِ بہرحال اَسہِ دِیِو ضلعہٕ ہیڈ کوارٹر کیازِ پامپر یُس چھُ یتھ چھُ پوٹینشل یوٗت کہِ أسۍ ہیٚکو أنٛدۍ پوٚک علاقہٕ یِم زن آلریڈی پنُن کاربار تہِ ییٚتہِ جٲری تھٲوِتھ چھِ تہٕ یِمن زن سورُے وۄتھُن بِہُن تہٕ کلچرلی تہِ چھِ تِم اَسہِ سۭتۍ سورُے رٔلِتھ میٖلِتھ تہٕ بہتر چھُ تِمن سارنٕے علاقن تتھ منٛز چھُ یِم علاقہٕ یِوان مثلاً شالہِ ناگ ٹنگنا یپٲرۍ چھُ یِوان کاکپورُک علاقہٕ یپٲرۍ چھُ زعفران کالنی چھُ یِوان بۄن پانچک پٮ۪ٹھ خۄنمو ایریا یُس چھُ یہِ چھُ سورُے اَسہِ پنُن علاقہٕ یہِ چھُ خامخا مےٚ چھُنہٕ فِکرِ تران یہِ کیازِ چھُکھ اَسہِ نِش الگ کوٚرمُت لہذا یِم علاقہٕ رلٲوِتھ چھِ یتھ مرکزی حیثیت تہٕ یتھ گژھِ ضلعی درجہٕ یُن دِنہٕ. شُکریہ تُہُنٛد تۄہہِ بوٗزوٕ یِم اَسہِ پامپرٕکۍ لُکھ اَسہِ موٗجوٗد یِہُنٛد وَنُن چھُ یہِ کہِ یُس علاقہٕ چھُ یتھ گوٚژھ جلد از جلد ضلعُک درجہٕ یُن دِنہٕ کیازِ کہِ یہِ چھُ بوٚڑ اکھ واریاہ علاقہٕ تہٕ وُنیُک تام چھُ آمُت یہِ اِگنور کرنہٕ سۭتۍ سۭتۍ اگر أسۍ کتھ کرو یہِ علاقہٕ چھُ پوٗرٕ دُنیاہس منٛز مشہوٗر کیازِ کہِ ییٚتہِ چھُ دُنیہُک ساروی کھۄتہٕ فٔسٹ نمبر 1 زعفران نیران تہٕ اُمید کرو کہِ سرکار بوزِ یِہُنٛد تہٕ یتھ علاقس یی ضلعہٕ درجہٕ دِنہٕ. بہٕ چھُس سعید منظوٗر News 18 جموں کشمیٖر لداخ ہماچل خٲطرٕ پامپرٕ. News 18 سپیشل پروگرام گراؤنڈ رپورٹس تہ ناظرین یہ پروگرام کٲشر زبان مز تہ تام واتناوان تاکہ کٲشر زبان تہ میل فروغ تو ونکس شالمار موجود الزہرا امام بارگاہس مز موجود تو یتن انڈین آرمی طرف فری میڈیکل کیمپ آمت منعقد کرنے یت میڈیکل کیمپس مز لکن علاج ملان علاج ست تمن مفت چیک اپ تو مفت دوا تہ فراہم کرنے کی مقامی مے ستن مگر تہ وچھو کیمپ ات مز کتیا لوک پن علاج کران کیازکہ یتھ مے گۄڈنیتھ وون انڈین آرمی یہ کورمت سیونگ دا فیوچر اخ غیر سرکاری تنظیم اخ تحت کولیبریشنس مز کورمت یہ پروگرام یہ پارس ہاسپٹل پہ اخ نجی ہاسپٹل اس پارس تمیک تہ آمت ڈاکٹرس یور تم تہ ات مز کولیبریٹ کران مقصد لکن میل فائدہ لکن میل علاج تو یتھ کن تہ پائی ونکسن مختلف علاقن مز انڈین آرمی پروگرام کران تو یتن کی لوک مے ستن تھی مے پن ناو شبیر احمد سر کوتا اصل کیمپ یہ کوتا فائدہ مند یہ تو کیا سہولت واریاہ اصل عام لکن ہند خاطر یم غریبی ہندس سطحس پہ تہند خاطر واریاہ اصل میڈیسن میلے مطلب یم پیشنٹ پرائیویٹ ہسپتالن مز ہیکن گھت یہ فری ٹریٹمنٹ تہ فری میڈیسن تہ یہ واریاہ اصل تو یتھ کن تہ ونو مفت دوا ملان اکس غریبس خاطر کوتا راحت واریاہ اصل اکس غریبس خاطر یم کیمپ گھن مطلب تھرو آؤٹ ویلی مز مطلب یمن کیمپن ہز ضرورت مطلب ولیجن مز یمن بچارن تتہ ہیلتھ مطلب فیسلٹی کی بہٕ گزارش کران اگر یمن ولیجن مز کیمپ کرن یہ روز تمن لکن ہند خاطر واریاہ بہتر تکیازِ تم میڈیسن بن مطلب میڈیسن بنان تمن کہین تم لا علاج بچارے تم گرن مز روزان بیٚیہِ چھُ ونکس سُہ موسم یتھ مز ژاس یتھ مز زُکام یتھ مز ونکس دالہٕ کھٮ۪وان ونکس میادس دود بیٚیہِ أڈجن دگ باقٕے بٮ۪مارِ چھِ ونکس یمن کیمپن مز ہیکن مطلب فیض یاب گژھِتھ اگر یم کیمپ ولیجن مز گژھن. تُہُنٛد مےٚ پنُن ناو غلام نبی نجار. تُہۍ کامہِ خٲطرٕ آیِو یوٚتن تہٕ کوٗتاہ فٲیدٕ میلیو ییٚتٮ۪ن؟ کٲفی پھِر مےٚ اوس چھاتہِ دگ ہِش کران مےٚ بوٗز ییٚتہِ چھُ مُفت علاج کران بہٕ آس یورٕ دوران اصل کیمپ بڑٕ بہتریٖن کِتھ کٔنۍ کوٚرہو تۄہہِ ییٚتہِ علاج تہٕ کیٛاہ دِتہو تۄہہِ؟ وُنہِ نہٕ حظ کوٚر نہٕ مےٚ علاج کِہیٖنۍ ییٚکیٛاہ وۄنۍ کرو علاج أسۍ آیہِ دوران یور اَسہِ دوٚپُس ییٚتٮ۪ن چھُ علاج گژھان اصل أسۍ آیہِ یور. تُہۍ ؤنِو مےٚ پنُن ناو. مےٚ چھُ ناو احسان علی جناب. احسان یِتھ کٔنۍ زن یِمو ووٚن کیمپس متعلق کٔرٕکھ تعریٖف کیازکہِ انڈین آرمی چھِ کران تہٕ تُہۍ کیٛاہ چھِو سمجھان یتھ کوٗتاہ ضروٗری چھُ کوٗتاہ فٲیدٕ منٛد چھُ؟ یہ واریاہ شُکر گزار أسۍ
فسٹ آل انڈین آرمی ہند یمو یوتھ کیمپ کور سپیشلی پیرس ہاسپٹل یمو کولابریشن پانہٕ ؤنۍ کر یہ تمام لکن خاطر فائدہ مند چیز گۄڈنی مثال ونکین ایفٲٹ ہیکان پرائیویٹس مز تیوٗتاہ میڈیکل مان ژٕ ڈاکٹرس اگر گژھان تیوٗتاہ میڈیسن چھِنہٕ ایفٲٹ ہیکان کٔرِتھ کینٛہہ أسۍ چھِ یِہُنٛد واریاہ شُکر گُزار تِکیازِ یہِ چھِ اکھ عام پبلک یُس چھُ اکھ عام لُکھ چھِ واتان یور ییٚتہِ حظ چھِ مثال علاج تہِ چھِ گژھان تِم ڈاکٹر چھِ ییٚتہِ اپوینٹمنٹ مثال تِمن نِش میلان یِمن نِش نہٕ اِنسان سوٗنٛچتھٕے چھِ ہیکان دوٚیِم کتھ چھِ یہِ کہِ مثال پرٛٮ۪تھ کُنہِ طرفٕچ مثال میڈِسن چھِ سُہ چھِ ییٚتھی میلان بیٚیہِ چھِ پرٛٮ۪تھ الگ الگ ڈاکٹر چھِ الگ الگ طرفٕکۍ چیک اپ میلان پرٛٮ۪تھ أکِس یعنی تُہۍ چھِو وَنان یتھ کیمپس منٛز چھِ أکِس اِنسانس واریاہ فٲیدٕ واریاہ بینِفٹ بہٕ چھُس دپان مان ژٕ ییٖتیاہ تہِ أنٛدۍ پٔکۍ لُکھ چھِ بوزان یہِ میسیج تِمن تام واتان تِم یژھن مثال تِمن پزِ ونکیٚن پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کٲم أتھی تراوٕنۍ گۄڈنی پنُن چیک اپ گۄڈنی چھِ صحت ییٚلہِ صحت آسہِ انسانس تیٚلہِ چھِ سورُے کینٛہہ رۄپے وۄپے کرِ نہٕ کِہینۍ ییٚلہِ صحت آسہِ أکِس انسانس تہِ سُہ چھُ واریاہ فٲیدٕ مند. بالکل تُہۍ ؤنِو مےٚ پنُن ناو. السلام غلام قٲدر. تُہۍ آیِو یتھ کیمپس منٛز کوٗتاہ فٲیدٕ باسیو تۄہہِ کیاہ باسیو تۄہہِ اتھ منٛز چھُ اصل. آے وارٕ کارٕ وُنِس تام گوٚو تہِ واریاہن علاج مگر اسہِ گوٚو نہٕ وُنہِ علاج کینٛہہ مگر أسۍ چھِ گورمنٹ اتھ کمپنی کران گُزٲرِش یہ کٔرِتھ یہِ گژھِ ریٚتۍ دۄیہِ ریٚتۍ گژھُن یہِ کیمپ کیازِ غریٖبن میلہِ سہوٗلیت اکہِ دۄہ 6 ریٚتۍ 10 ریٚتۍ امہِ سۭتۍ گژھِ نہٕ کینٛہہ 2 ریٚتۍ 2 ریٚتۍ 3 ریٚتۍ چیک اپ کرناو کیازِ غربت آیہِ واریاہ لوٗکن ونکیٚس چھُ واریاہ میڈِسن تہِ گوٚو واریاہ درٛوگ افورڈ چھِنہٕ کران ونکیٚنس ڈاکٹر گژھنس کینٛہہ بہٕ چھُسا گۄبرا امہِ موٗجوٗب گژھِ پکُن انسان بیٚیہِ چھُ زیادٕ تر یہِ گامن منٛز ضوٚرتھ چھُ گامن منٛز ضوٚرتھ بِچارٮ۪ن تِمن چھُنہٕ دوا فیٖڈ واتان تِمن چھنہٕ سڑک بہٕ چھُس واتان پانہٕ تہِ وٕچھان ٹی وی یس منٛز واریاہ واریاہ پرابلم اسہِ چھِ پانس ییٚتٮ۪تھ پرابلم اسہِ کریو واریاہ لٹہِ ساگر صٲبس تہِ تٔمِس تہِ کوٚر کِہینۍ نہٕ مانٲنی نہٕ وانٲنی نہٕ ونان سڑک کران نہٕ کِہینۍ بہٕ چھُسا گۄبرا اتھ وۄنۍ اللہ تعالیٰ کرِ شفا سارنٕے بیٚیہِ چھُنہٕ کینٛہہ دوا کرُن. بہٕ ہاو تۄہہِ یہِ کیمپ تہِ تۄہہِ ہاوو بہٕ ییٚتٮ۪ن کیاہ کیاہ فیسلٹی چھےٚ میلان بہٕ کرٕ یُس مےٚ سٲتھی چھُ أمِس گُزٲرِش تُہۍ وٕچھِو ییٚتٮ۪ن کوٗتاہ دوا چھُ تھوٚومُت انڈین آرمی تہٕ کِتھ کٔنۍ چھِ ییٚتٮ۪ن دِوان کیازِ کہِ یہِ پوٗرٕ دوا چھُ یِمن لُکن میلان مُفت ییٚتٮ۪ن حالانکہِ یِم آیہِ علاج کٔرِتھ ییٚتٮ۪ن آیہِ چیک اپ کٔرِتھ تمہِ پتہٕ وٕچھِو تُہۍ دوا چھُ یُس ییٚتٮ۪ن یہِ دوا چھُ حالانکہِ مارکیٹس منٛز کیاہ ریٹ آسہِ اتھ مگر ییٚتٮ۪ن چھُ یہِ بالکل مُفت میلان یِتھ کٔنۍ زن تہِ یِمو ووٚن وُنی لُکو یہِ چھُ واریاہ فٲیدٕ مند تھوڑا ہاوو بہٕ تۄہہِ کیازِ کہِ ییٚتہِ چھِ انڈین آرمی ہٕنٛدۍ تہِ کینٛہہ ڈاکٹٲرٕس تِم تہِ چھِ ییٚتٮ۪ن علاج کران ییٚتٮ۪ن چھِ اکھ یُس نجی ہاسپٹل چھُ تمیِکۍ ڈاکٹٲرٕس کینٛہہ تِم چھِ علاج کران تُہۍ وٕچھِو ییٚتٮ۪ن چھِ یِم ڈاکٹٲرٕس بِہِتھ یِم چھِ لُکن کران علاج حالانکہِ مُفت دوا تہِ چھُ میلان مُفت علاج تہِ چھُ میلان مُفت چیک اپ تہِ چھُ ییٚتٮ۪ن گژھان یِتھ کٔنۍ زن یِمو ووٚن یہِ چھُ واریاہ مُفیٖد واریاہ فٲیدٕ مند یہِ کیمپ خاص کر غریٖب لُکن خٲطرٕ یِم نہٕ ایفٲڈ چھِ ہیکان کٔرِتھ ڈاکٹرس کِہینۍ یِم نہٕ ایفٲڈ چھِ ہیکان اصل ہاسپٹل گژھُن یژھان ایفٲڈ کٔرِتھ کِہینۍ تہٕ تِمن خٲطرٕ چھُ یہِ واریاہ فٲیدٕ مند حالانکہِ یِمو کوٚر گُزٲرِش انڈین آرمی یِتھ کیمپ گژھن یِنۍ مُنعقد کرنہٕ بار بار گژھن یِم مُنعقد یِنۍ کرنہٕ تاکہِ لُکن میلہِ فٲیدٕ لُکن میلہِ ہا سہوٗلیت. اویوب خانس سۭتۍ بہٕ عابد حُسین نِوٕز 18 شالمور سرینگر.